हाय हेलो फ्रेंड्स मु विभु आपण मानक मोर चैनल उत्कल लाइफस्टाइल को स्वागत जनावछि। जय जगन्नाथ। आशा करुछि कि जगतर नाथ जगन्नाथ कृपारू आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आसंतु आज एक नुआ वीडियो देखिबा एवं किछि शिखिबा। फ्रेंड्स जीवन रे जदि पारुछंती तो अन्य को सहाय्य करिवा पई केबे पछांतु नाही एवं ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଭଳି ଆଶା ମଧ୍ୟ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କାହାର ବିପଦ ସମୟରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ତ ଆମର ବିପଦ ସମୟରେ କେହି ନା କେହି ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। पुणी थरे कही दउछि मो चैनल रो ना होछि उत्कल लाइफस्टाइल। रहुछि नमस्कार। पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। सेते पर्यंत भलरे रुहंतु, ऑसम रुहंतु, बिंदास रुहंतु।